Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahil tomorrow is Friday, ibabahagi ko kung ano ang dua kapag sa araw ng Friday. At kahit anong araw, anong oras na pagsisimba, pwede mo rin itong ipagdua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fi yawmil jum'ah nas'aluka ya Allah barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa nas'aluka ya Rab husnul khatimah. Pa-like and share, tsaka pa-follow naman po. Sana maliwanag po sa inyo. Ulit-ulitin nyo pakinggan para ma-memorize nyo. Isulat nyo din kung kinakailangan. Thank you for watching. God bless all.